ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. имрӯз таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. 3 июн таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози маҷлис аз хизматҳои шоёни таҳсини Алишер Мирзонабод раиси марҳуми вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки ҷасадаш субҳи 3 июн аз дарёи Панҷ дарёфт шуд, ёдовар шуда ба поси хотири ин фарзанди содиқи ватан дақиқаи хомӯшӣ эълон намуданд. дар идомаи маҷлис нахуст дар бораи барномаи давлатии рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода шунида шуд. таъкид гардид ки барнома бо дар назардошти нақшаи пахтакорӣ дар таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуки хӯрокворӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот ва ҷорӣ намудани механизми таъмини рушди устувори соҳаи пахтакорӣ таҳия карда шудааст. гуфта шуд ки пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар таъмини шуғли аҳолии деҳот, рушди иқтисоди миллӣ ва баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар нақши муҳим дорад. инчунин зикр шуд ки барнома ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ва фароҳам овардани заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи пахтакорӣ, ба роҳ мондани парвариши навъҳои пахтаи ватанию хориҷӣ ва баландбардоштани иқтидори кадрии соҳа равона гардидааст. сипас барномаи рушди соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 муҳокима гардид. таъкид шуд ки мақсади асосии барнома зиёд намудани истеҳсоли пила, таъмини шуғли аҳолӣ, рушди содирот, ҷалби сармоя ва муосиркунонии технологияҳои коркарди пила ба шумор меравад. ҳамчунин зикр гардид ки лоиҳа ба 5 самти асосӣ ташкил ва рушди боғҳои тут, воридоти тухмии кирмак, парвариши кирмак, истеҳсоли пила ва маҳсулоти тайёр пешбинӣ шудааст. дар бораи барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 гузориши шахсони масъули соҳа шунида шуда таъкид гардид ки мақсад мусоида намудан ба рушди китобхонаҳои деҳот, ташаккули низоми такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва тайёр намудани мутахассисон, таҳкими заминаи моддиву техникӣ ва ба талаботи муосир мутобиқ кардани фаъолияти онҳо мебошад. ҳамчунин гуфта шуд ки ҳадафи барнома аз таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ, пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет, ташкили махзанҳои электронии китобҳо ва баландбардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон ба китобхонӣ иборат мебошад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои марбута барои татбиқи барномаҳо супоришҳо доданд. дар кори маҷлис ҳамчунин масъалаҳо дар бораи нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2026, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи омори расмӣ, лоиҳаи созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Кристал Грин Глас оид ба сохтмон ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсоли ғанигардонии кварц, шишаҳои панелӣ ва зарфҳои шишагӣ, қоидаҳои воридшавии энергия аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия истеҳсолшуда ба системаи энергетикӣ ва фурӯши он ба истифодабарандагон ва дастгирии фонди рушди сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардид. дар фароварди кори маҷлиси ҳукумати кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки дар заминаи татбиқи қадномаи Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои
2036 با تهیه برنامه‌های فراگیر ترغیب و تشویق فرهنگ صلح در داخل و خارج کشور وسیع برآ مانده شود. همچنین برای وسعت کشت تکراری در زمین‌های آبی، ذخیره تخمی، استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تیزاندن کارهای آبادانی به مسئولین دستور و توصیه‌ها دادند. در دهه شیدزی ناحیه روشن زادگاه معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزاناباد علیشیر خدابردی مراسم ویدا برگزار گردید. در دهه شیز ناحیه روشن زادگاه معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزاناباد علیشیر خدابردی مراسم ویدا برگزار گردید. طوری قبلا اطلاع داده بودیم 17 یونی سال 2026 در نتیجه صدمه نقلیاتی فاجعه بار در حدود ناحیه درواز نقلیات خدمتی مرحوم با همراهانش به دریای پنج سرازیر شد. صبح امروز جسد مرحوم رئیس ولایت از رودخانه پنج بیرون برآورده شده در دهه شیز ناحیه روشن زادگاه فرزند فرزانه ملت در فضای حسن انگیز و پر احترام شاهد مراسم ویدا با معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزاناباد علیشیر خدابردی گردید. در جریان مراسم یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعزیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به اهل خانواده مرحوم و ساکنان سربلند ولایت مختار کوهستان بدخشان رسانیده تاکید نمودند که در گذشت نابهنگام میرزاناباد علیشیر خدابردی تلفات گران برای دولت و ملت تاجیک محسوب یافته خاطره نیک او همچون خادم برجسته دولتی و فرزند صادق وطن در تاریخ دولتداری نوین تاجیکستان جایگاه ارزنده خواهد داشت. ذکر گردید که مرحوم علیشیر میرزاناباد در تمام دوره فعالیت دولتی سیاست سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان را صادقانه عملی نموده برای رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان تحکیم صلح و ثبات وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی سهم نظر است گذاشته است. با احترام خاص خدمت‌های ارزنده او برای تحکیم دولتداری، رشد استوار ولایت و اجرای وظیفه‌های پرمسئول دولتی یادآوری گردیده اظهار باوری کرده شد که کارنامه پرشرف و فعالیت پرثمر او همیشه قدرشناسی خواهد شد. اهل خانواده و کل ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای توجه دائمی، غمخوری پدرانه، دستگیری و همدردی صمیمی در این روزهای وزنین و مصیبتبار اظهار سپاس و قدردانی صمیمی نمودند. در انجام مراسم تاکید گردید که نام نیک، فعالیت پر افتخار، خدمت‌های شایسته و صداقت میرزاناباد علیشیر خدابردی به دولت و ملت همچون نمونه عالی خدمت به وطن در خاطره مردم جاودانه باقی خواهد ماند. امروز میرزاناباد علیشیر خدابردی به آغوش خاک مقدس زادگاهش سپرده شد، اما راه خدمت صادقانه‌ای که او در جاده تحکیم دولتداری، حفظ منفعت‌های ملی و آبادی یک گوشه تاجیکستان صاحب استقلال ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین نموده بود همچون نمونه مسئولیت بلند، وطن دوستی و صداقت به دولت و ملت در خاطره مردم و صحیفه‌های تاریخ نوین تاجیکستان صاحب استقلال جاودانه باقی خواهد ماند. ادامه اخبار. امروز در شهر دوشنبه جلسه خاتموی اجلاسیه دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در اجلاسیه لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آید به گزارش رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت اجلاسیه دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم و لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آید به لایحه برنامه کاری قانونگذاری اجلاسیه سیوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم مورد بررسی قرار گرفته قرارهای داخلدار قبول کرده شد. با فرا رسیدن موسم آبشوی پیریخا سطح آب دریای پنج بالا رفته خطر حرکت در قیده‌های علاهیده راه بین المللی را بیشتر می‌گرداند. در چنین شرایط از هر یک راننده مسئولیت بلند، هوشیاری دائمی و رعایت قطعی قاعده‌های حرکت تقاضا می‌شود.
идомаи мавзӯъ дар гузориши Шаҳзод Раҷабзода ва Маъруфи Абдулло. дарёи Панҷ яке аз пуриқтидортарин ва пуртуғёнтарин дарёҳои минтақа ба ҳисоб меравад. ин дарёи азим ки аз периахҳои баландкӯҳи Бадахшон сарчашма гирифта аз миёни водиҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷорӣ мешавад, дар тамоми фаслҳои сол хусусияти хатарзо дорад. аммо дар мавсими баҳору тобистон вақте ки обшавии периахҳо бо суръат ҷараён мегирад ва ҳаҷми об афзоиш меёбад, сатҳи дарё низ боло рафта хатари он бештар эҳсос мешавад. баланд шудани сатҳи оби дарёи Панҷ метавонад сабаби сар задани офатҳои табиӣ аз ҷумла сел, ярч, сангрезӣ, шуста шудани соҳилҳо ва осеб дидани қитъаҳои алоҳидаи роҳи байналмилалӣ гардад. ин гуна ҳолатҳо махсусан дар минтақаҳои Кӯҳистон ки хусусияти геологии он мураккаб аст, бештар ба мушоҳида мерасанд. аз ҳамин ҷост ки вазъи воқеи дарёи Панҷ ҳамеша таҳти назорати доимии мақомоти дахлдор қарор дорад. дар баъзе қитъаҳои ин масир ки роҳ аз канори дарё мегузарад, фарқи баландии шоҳроҳ аз сатҳи об аз 15 то 40 метрро ташкил медиҳад. ин рақамҳо худ аз худ аз хатарнок будани минтақа дарак медиҳанд. ҳар қадар сатҳи об баланд шавад, ҳамон андоза эҳтимоли вайроншавии соҳил, сар задани селу сангрезӣ ва маҳдуд гардидани ҳаракат дар баъзе қитъаҳои роҳ бештар мешавад. дарёи Панҷ як нерӯи азими табиат аст ки вобаста ба тағйирёбии иқлим ва шароити обу ҳаво метавонад дар як муддати кӯтоҳ вазъияти худро дигар кунад. баъзан дар чанд соат баланд шудани сатҳи об барои тағйир ёфтани вазъиро кофӣ аст. аз ҳамин сабаб ҳангоми ҳаракат дар чунин масир ҳар як ронанда бояд вазъияти воқеиро дуруст арзёбӣ намояд ва эҳтимоли ба вуҷуд омадани хатарро ҳамеша дар назар дошта бошад. махсусан барои ронандагони нақлиёти мусофирбар ва боркаш чунин роҳҳо масъулияти бештарро талаб мекунанд. интихоби суръати бехатар, риояи фосилаи байни воситаҳои нақлиёт, худдорӣ аз пешгузариҳои хатарнок ва иҷрои ҳатмии аломатҳои роҳ дар чунин минтақаҳо аҳамияти ҳаётӣ доранд. дар роҳҳои кӯҳӣ таҷриба ва ҳушёрӣ аз суръат арзишмандтаранд, зеро дар чунин шароит ҳатто як иштибоҳи хурд метавонад оқибати сангин дошта бошад. ҳар ронандае ки ба ин масир мебарояд, бояд як ҳақиқати оддиро ҳамеша дар хотир дошта бошад. дар анҷоми ҳар сафар касоне ҳастанд ки бо умед интизори бозгашти ӯянд. дар хона падару модар, ҳамсар, фарзандон ва наздикон бо чашми интизор роҳи азизони худро мепоянд. барои мусофирон низ ҳар сафари бехатар маънои расидан ба оғӯши хонавода ва идомаи зиндагии осоиштаро дорад. аз ин рӯ ҳангоми ҳаракат дар чунин роҳҳои кӯҳӣ ҳеҷ шитобе набояд аз масъулият болотар гузошта шавад. аз ҳамаи ронандаҳо хоҳиши онро дорем ки имрӯзҳо обхезӣ ҳаст ва дар ин шоҳроҳ хатари бисёр аст. дара бо суръати зиёд ҳаракат накунанд, ҷони худ ва наздиконашонро дар хатар намонанд. табиатро тағйир додан аз имкони инсон берун аст, аммо бо масъулият ва эҳтиёткорӣ метавон хатари онро коҳиш дод. аз ин рӯ баланд шудани сатҳи оби дарёи Панҷ бояд барои ҳар як иштирокчии ҳаракат ҳамчун ҳушдори ҷиддӣ қабул карда шавад. пешгирии хатар ҳамеша аз бартараф намудани оқибатҳои он осонтар аст. вақте сухан дар бораи ҳифзи ҷони инсон меравад, ҳеҷ гуна шитоб арзиш надорад. сафари бехатар аз эҳтиёткорӣ оғоз мешавад ва бо масъулияти ҳар як ронанда анҷом меёбад. Шаҳзод Раҷабзода, Маъруфи Абдулло, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ахбор. қабули қадномаи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 аз ҷониби Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид далели равшани эътирофи сиёсати сулҳҷӯёна, созанда ва ташаббускоронаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. моҳияти аслии қаднома дар он аст ки сулҳ на танҳо ҳамчун набудани ҷанг, балки ҳамчун фарҳанг, масъулият, эҳтиром ба шаъну шарафи инсон, таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният, яъне дар маҷмӯъ шароити мусоид барои зиндагии арзанда ва рушди ҳамаҷонибаи инсон арзёбӣ мегардад. ҷузъиёти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирӣ кардани низоъҳо, тақвияти таҳаммулгароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши гуфтугӯи тамаддунҳо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун заминаи зиндагии шоистаи наслҳои оянда аз ҷумлаи ҳадафҳоест ки дар қатъномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда мақоми меҳварӣ дорад.
این سند بین المللی با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قبول گردید و با تطبیق و عملی نمودن وظیفه‌های معین شده آینده بشریت بر پایه عدالت، همدیگر فهمی و همکاری استوار می‌گردد. کارشناسان سطح بین المللی به آن نظرند که اندیشه والای سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صلح تنها نبودن جنگ نیست، بلکه صلح فرهنگ، مسئولیت، احترام به شأن و شرف انسان، تامین نمودن عدالت و امکانیت‌های برابر برای همه انسانیت است. باید در شرایط کنونی نهایت حساس جامعه بشری، یعنی طرف مرکب گردیدن اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان و پیچیده گردیدن روند و تمایل‌های جهانی شوی به شعار همیشگی تبدیل یابد و در زمینه آن مردمان سیاره حق آسایشته زیستن را پیدا کنند. زیرا حل همه گونه مشکلات جهانی تنها از راه مکالمه و همکاری سازنده امکان پذیر است. تجربه صلح آفری تاجیکان، مکتب صلح آفری پیشوای ملت از سرزمین تاجیکستان عبور کرد و تمام سیاره را فرا گرفت. این تجربه نیک و تجربه خیرخواهانه سرور دولت من بعد میتواند برای کشورهایی که به حال نزاع هستند، در کشورهایی که ناآرامی حکمران است، همچون تجربه بهترین به کار آید و ما باور داریم که جامعه جهانی در برابر چنین تجربه های نیکی جانب تاجیکستان، ملت تاجیک را همچون ملت صلح آور، سرور ما را همچون سروری صاحب مکتبی که تکیه به انسانیگری، به آدمیگری، به ارزش‌گذاری به نسل بشریت دارد میشناسند و تجربه صلح تاجیکان همچون بهترین نمونه در جهان استقبال گرم خواهد یافت. قبول قطعنامه دلیل رفشن اعتراف نقش پیشاهنگ تاجیکستان و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیشبرد روزنامه جهانی صلح می باشد و مسئولیت جامعه جهانی را برای تربیت نسل‌های آینده در روحیه صلح، همدیگر فهمی و همزیستی آسایشته تقویت می دهد. این دستاورد ادامه منطقی سیاست صلح پرورانه تاجیکستان بوده بار دیگر نشان می‌دهد که این کشور رو به ترقی امروز نه تنها بهره بردار صلح بلکه سهمگذار فعال تحکیم صلح جهانی نیز به حساب می‌رود. در مجمع سازمان ملل متحد قطعنامه نو با پیشنهاد پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان قبول کرد که با نام قطعنامه صلح برای نسل‌های آینده است و این حجت مهم سیمای شخصیت پیشوای معظم ملت ما را همچون بنیادگذاری کاخ بزرگ صلح در سیاره معرفی می‌کند. امیدوار هستیم که در تمام سیاره ما صلح، وحدت و همدلی انسانیت تنتنه خواهد کرد. واقعا در سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان صلح و ثبات همیشه جایگاه محوری دارد و تشبث نو تاجیکستان جامعه جهان را وادار می‌سازد که صلح باید به فرهنگ عمومی انسانیت تبدیل یابد و تحکیم آن تنها توسط مکالمه، احترام متقابل و همکاری سازنده امکان پذیر گردد. قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به تشبث جمهوری تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سالهای 2027-2036 دلیل روشن اعتراف نقش کشور ما در تحکیم صلح و ثبات جهانی می باشد. و مناسبت این رویداد مهم بین المللی در شهر و ناحیه‌های کشور همایش علمی برگزار گردیده اهمیت وحدت ملی و سهم تاجیکستان در پیشبرد فرهنگ صلح مورد آموزش قرار گرفت. همکاران ما گزارش می‌دهند. در میدان دوستی پایتخت به مناسبت قبول تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سالهای 2027-2036 همایش جوانان پایتخت برگزار گردید. در همایش مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان کسب و کاری گوناگون و جوانان و فعالان پایتخت اشتراک نمودند. در واقع این تشبث بی‌نظیر که از جانب قریب همه دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد قبول گردید، نه تنها یک اظهارات سیاسی بلکه برنامه عملی فراگیر برای حفظ سیاره از نزاع‌ها، تحکیم امنیت جهانی و تربیت نسل نورس در روحیه بنیادکاری، همزیستی آسایشته
و عزم ایجادی برای آینده بخطر می باشد. پیشوای معظم ملت ما یک مکتب جسارت است، یک مکتب سیاست سطح بین المللی است که امروز در عرصه بین المللی تمام آن پیشنهادهایی که میکند نه تنها به جامعه تاجیکستان بلکه به جامعه جهانی یک نقش کلیدی میبازد و این افتخار تمام ملت تاجیک است. ضمن همایش ابراز گردید که در شرایط پردسات جهانی معاصر تحکیم صلح و ثبات باید به یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک جامعه بین المللی تبدیل یابد. تشبث نو پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اوید به اعلان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 جوابگوی نیازهای زمان معاصر بوده برای گسترش فرهنگ صلح و تأمین زندگی آسایشته نسل‌های امروز و فردا اهمیت بین المللی دارد. امروز در فضای شکرگزاری از صلح و آسودگی و پیشرفت وطن در وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان به افتخار قبول قطعنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده 2027-2036 همایشی تنتنوی برگزار گردید. اظهار کرده شد که هم‌آوازی پیدا کردن تشبث نوبتی بین المللی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جانب 153 دولت اعضای سازمان ملل متحد افتخار بزرگ ملت تاجیک بوده. پیشنهاد 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده از تفکر سازنده، سیاست تحملگرایانه و بشردوستانه پیشوای ملت تاجیکان سرچشمه می‌گیرد. ضمن سخنرانی‌ها خدمت‌های شایان پیشوای ملت در پایداری صلح، همبستگی و یکدلی مردم، استوار نمودن پایه‌های دولتداری تاکید شده ابراز گردید که از همه میوه شیرین‌ترین دوران صاحب استقلالی این صلح و ثبات کشور است که رسیدن به آن راه آسان و هموار نبوده. این مسیر تحمل، خیرت و ذکاوت ازلی، زحمت‌های شبانه روزی، جانثاری و از خود گذشتن‌ها را تقاضا می‌نمود. توسط قبول قطعنامه مخصوص جانبداری یافتن پیشنهاد نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شهادت احترام خاصه و اعتماد بلند جامعه جهانی به موقع استوار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می باشد. امروز بزرگترین سیاستمداران و شخصیت‌های شناخته جهان تجربه صلح آفری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را اعتراف نموده تشبث‌های جهانی پیشوای ملت تاجیکان را جانبداری می‌نمایند. زیرا این تشبث‌ها اهمیت انسان دوستانه داشته تطبیق آنها برای آینده نیک و درخشان اهل بشر روانه گردیده است. در چاره‌بینی مسئولین کمیته دولتی اداره زمین و گیادزی، نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کارمندان ساحه و جوانان فعال مؤسسه‌های تابع کمیته دولتی اشتراک نمودند. تأکید گردید که صلح و وحدت ملی و استقلال دولتی مهمترین دستاورد تاریخی مردم تاجیکستان بوده، محض در زمینه آنها کشور به مرحله نوی رشد استوار وارد گردیده و امروز تحت رهبری پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاجیکستان همچون دولت صلح پرور و تشبثکار در عرصه بین المللی اعتراف گردیده است. ذکر شد که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قبول شده همچون اقدام نوی بین المللی تاجیکستان در سمت تحکیم صلح و همدیگر فهمی در سطح جهانی ارزیابی می شود. در ادامه همایش به نقش جوانان همچون نیروی پیشبرنده جامعه و آینده سازان دولت توجه مخصوص ظاهر گردیده از آنها دعوت به عمل آورده شد که در تحکیم صلح و وحدت ملی و اجرای صادقانه وظیفه‌های کسبی سهم ارزنده خود را گذارند. ضمن برآمدها همچنین گفته شد که کارمندان جوان کمیته دولتی اداره زمین و گیادزی باید با استفاده از دانش‌های معاصر، تطبیق تکنولوژی‌های رقمی و تکمیل فعالیت کادستری در پیشرفت ساحه و استفاده ثمرناک ذخیره‌های زمین سهمگذار باشند.
дар идомаи чорабинӣ як қатор кормандони ҷавони кумитаи давлатӣ барои мусоидати фаъол дар татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон нишон додани эҳсоси баланди худшиносиву ватандӯстӣ, эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ ва таҳкими рукнҳои давлатдорӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сипосномаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд. дар институти фалсафа ва сиёсатшиносӣ ба номи Аловиддин Баҳовиддинови Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон бахшида ба қабули қатномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 семинари илмӣ баргузор гардид. иштирокдорони ҳамоиш таъкид карданд, ки ин қатномаи муҳим бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардида аз рӯйдодҳои муҳими сиёсиву дипломатии соли 2026 ба шумор меравад. санади мазкур идомаи мантиқии сиёсати сулҳҷӯёна ва инсонпарваронаи Тоҷикистон буда мавқеи кишвари моро ҳамчун давлати ташаббускор дар масъалаҳои таҳкими сулҳу амнияти байналмилалӣ боз ҳам таҳким мебахшад. дар семинар аҳамияти таърихӣ ва амалии қатнома нақшиён дар таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирии низоъҳо ва таъмини зиндагии осоиштаи наслҳои оянда мавриди баррасии амиқ қарор гирифт. олимон ва коршиносон таъкид намуданд, ки қабули ин қатнома эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ташаббусҳои созандаи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ буда саҳми кишвари моро дар пешбурди ҳадафҳои умумӣ башарӣ боз ҳам намоёнтар мегардонад. дар анҷоми семинар иштирокдорон изҳор доштанд, ки 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда метавонад ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, густариши муколамаи тамаддунҳо ва тарбияи насли сулҳпарвар мусоидати ҷиддӣ намояд. ба муносибати қабули қатномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба ташаббуси нави Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036, ки боз як дастоварди муҳими сиёсати хориҷии кишвар ва эътирофи нақши Тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии сулҳ арзёбӣ мешавад, дар ноҳияи Вахш ҳамоиш баргузор гардид. дар чорабинии мазкур намояндагони мақомоти давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кормандони соҳаи маориф ва олимону фаъолони ҷомеа иштирок намуда масъалаҳои таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва саҳми Тоҷикистон дар пешбурди ташаббусҳои байналмилалии сулҳофариро мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор доданд. таъкид гардид, ки 25 июни соли 2026 Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ташаббуси нави Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо қатномаи махсус қабул намуд. қабули ин санади муҳим эътирофи навбатии сиёсати сулҳпарваронаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми созандаи президенти кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими сулҳу амнияти байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. иштирокчиёни ҳамоиш иброз доштанд, ки таҷрибаи сулҳу ваҳдати Тоҷикистон имрӯз дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун намунаи муваффақи ҳалли мусолиҳатомези низоъҳо эътироф гардида, ҳифзу таҳкими ваҳдати миллӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи сулҳпарварӣ, ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ аз вазифаҳои муҳими ҷомеа ба ҳисоб меравад. дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омури шаҳри ваҳдат таҳти унвони 10-солаи байналмилалии сулҳ ба хотири наслҳои оянда иқдоми таърихии Тоҷикистон барои ояндаи башарият ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. чорабинии мазкур бо ҷонибдорӣ аз ташаббуси навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба қабули қатномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба эълони 10-солаи байналмилалии сулҳ ба хотири наслҳои оянда барои солҳои 2027-2036 баргузор карда шуд. масъулон иброз доштанд, ки ташаббуси мазкур идомаи мантиқии сиёсати сулҳпарварона ва башардӯстонаи роҳбарияти олии кишвар ба ҳисоб рафта, боз як қадами муҳиму устувори ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таҳкими сулҳу суботи ҷаҳонӣ мебошад. гуфта шуд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор ва ҷонибдори ҳалли масъалаҳои глобалӣ пазируфта шудааст.
قبول قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به اعلان 10 ساله بین المللی صلح به خاطر نسل‌های آینده اهمیت بزرگی تاریخی داشته برای تحکیم فرهنگ صلح، همدیگرفهمی و همکاری بین دولت‌ها زمینه مساعد فراهم می‌آورد. پس از انجام همایش علمی با جانبداری از سیاست صلحجویانه و افتخار آفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب آموزگاران و کارمندان کالج آمار شهر وحدت راهپیمایی آسایشته برگزار گردید. اشتراکچیان راهپیمایی با شعار و نوشتجات‌های تجسم کننده از صلح و ثبات، سرجمی و همگرایی جانبداری خود را از تشبس‌های سازنده جمهوری تاجیکستان در سمت تحکیم صلح جهانی ابراز نمودند. ҷамоати деҳоти деҳқонободи ноҳияи дӯстӣ чун дигар ҷамоати шаҳрак ва деҳоти ноҳия дар даврони соҳибистиқлолии кишвар рӯ ба рушд ниҳода марҳила ба марҳила ободу зебо мегардад. дар доираи иқдомҳои ободониву созандагӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ин ҷамоати деҳот 35 иншоот ба нақша гирифта шуда то ин ҷониб 30 тои он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. амалӣ намудани нақшачорабиниҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати шаҳрак ва деҳоти ноҳияи дӯстӣ баҳри сокинон шароити мусоиди рӯзгор фароҳам гардонид. дар ин даврон бо саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, сокинону соҳибкорон ва ҷалби барномаву сармояҳои хориҷӣ дар тамоми маҳал ва деҳоти ҷамоати деҳоти деҳқонободи ноҳия бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, симхонаҳои иловагӣ, марказҳои маишиву хизматрасонӣ, иншооти соҳаҳои варзиш ва тандурустӣ ба роҳ монда шуда то ин ҷониб қисмате аз онҳо сохта шуда дар дигар сохтмонҳо корҳо бо маром ҷараён доранд. имрӯза дар ҳудуди ҷамоат 3 бинои муассисаи таълимӣ, 2 иншооти соҳаи иҷтимоӣ, майдончаҳои варзишӣ, ҳавзи шиноварӣ ва дигар сохтмонҳо идома дорад. яке аз иншооти калонтарин дар ин ҷамоати деҳот ин сохтмони муассисаи таълимии сеошиёна мебошад ки дар деҳаи самангон бунёд гардида барои 800 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ карда шудааст. дар ин бино озмоишгоҳҳои замонавии фанҳои дақиқ, утоқи омӯзгорон ва утоқи махсус барои нигоҳубини кӯдак дар назар дошта шуда бо мавриди истифода қарор гирифтани ин иншоот баҳри муҳассилин шароити имконоти мусоиди таҳсил фароҳам гардонида мешавад. айни замон сохтмони таҳкурсии он бо суръат идома дошта масъулин талош доранд ки бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ ва ҷалби техникаҳои пуриқтидор бинои мазкурро то таҷлил аз 35-солагии истиқлоли давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. мактаб муассисаи ошиёна буда аз 15 сифхона иборат аст. ба таҳсил дар 2 баст пешбинӣ мешавад. ҳозир мо дар корҳои катлавании корхона мебошем. дар ин сохтмони мо 15 нафар мардуми маҳаллӣ ҳамин деҳа кор ва фаъолият мекунанд. аҳли ҷамоатчигӣ баробари бунёди иншооти мухталиф ҳамзамон ба бунёду таъмир ва мунфаршкунии роҳҳои маҳалливу марказӣ низ таваҷҷӯҳ равона менамоянд. ҳоло ашёҳои зарурӣ ва мумихон барои мунфаршнамоии роҳҳо омода гардида рӯзҳои наздик корҳои таъмиру мунфаршнамоиро оғоз мебахшанд. сокинони ноҳияи дӯстӣ бунёди иншооти нави иҷтимоиву иқтисодиро дар маҳал ва деҳот заминагузори баҳри ояндаи дурахшони ватани азизу маҳбубамон маънидод намуда ҳадаф ба он равона намуда истоданд ки бо истифода аз тамоми сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва ҷалби соҳибкорони ватанӣ дар оянда бунёди дигар иншооти заруриро ба роҳ монда дар ободии як гӯшаи диёр ҳиссаи муносиб мегузоранд. шоҳзода самандар мусои нурмуҳаммад, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. об неъмати ҳаёт ва пояи асосии рушди кишоварзӣ мебошад. таъмини саривақтии оби полизӣ яке аз омилҳои асосии рушди соҳаи кишоварзӣ ва фаровонии ҳосил ба ҳисоб меравад. бо таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз шабакаҳои муҳими обрасонӣ дар вилояти хатлон фаъолияти мунтаззам дошта ҳазорҳо гектар заминҳои кишоварзӣ бо об таъмин гардида истодаанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши исмоил соҳибназариён. таъмини боэътимоди оби полезӣ яке аз омилҳои асосии рушди соҳаи кишоварзӣ ба шумор рафта барои истифодаи самараноки заминҳои корами обӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат аҳамияти калидӣ дорад.
با همین مقصد امروزها در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان بخصوص در ناحیه خراسان بهر تامین سریوقتی خواجگیداران با آب پالزی تدبیرهای مؤثر عملی گردیده فعالیت شبکه‌های آبرسانی زیر نظارت دائمی مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و مسئولین ساحه در ولایت قرار دارد. در حدود ولایت عین زمان 195 عدد دستگاه آبکشی کار کرده ایستاده است و طبق درخواست خواجگی‌ها آبی پالزی چه طریق خود جاری باشد و چه طریق دستگاه آبکشی یعنی پایگاه آبکشی باشد با آب پالزی سری وقت تامین شده ایستاده‌اند. در این شب و روز که ایام کشتی تکراری رفته ایستاده است ما کوشش به خرج میکنیم که از تمام امکانیت‌ها استفاده نموده خواجگی‌های دهقانی را با آب پالزی لازمه تامین نماییم و خواجگی‌های دهقانی توانسته باشند که آن حاصل دلخواهی که به نقشه گرفتند به دست بیارند. یکی از چنین انشاءات مهم گیدراتکنیکی کانال ماگیسترالی گردوگرد لویقسوی می باشد. کانال مذکور توسط نقب آبگذر از دریای وخش آب گرفته از حدود ناحیه یاوان گذشته زیاده از 20,000 گکتار زمین‌های کشاورزی ناحیه‌های یاوان، عبدالرحمن جامی و خراسان را با آب پالزی تامین می‌کند. عین زمان که موسم اساسی پرورش پخته، سبزوات، پالزی و دیگر زراعت کشاورزی ادامه دارد، آب توسط این کانال به طور منتظم جاری بوده خواجگیداران ناحیه خراسان کارهای آبمانی را طبق نقشه به راه مانده‌اند. ما از آب تماما تنقیصی نداریم. ما نشون نمای پخته است. انا گل کرده است ما حاضر با آب ماندیم. نیت داریم که ما پخته را حاصل نقض بگیریم و آب همه خیلی باشه مهنت کرده ما فایدهش بینیم. قابل ذکر است که بهار سال جاری در نتیجه بارشات شدید و آمدن سیل دو قطعه کانال مذکور آسیب دیده انتقال آب موقتا قطع گردیده بود. با دستور و سپارش های حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش های پیگیرانه متخصصان و مسئولین ساحه در مهلت کوتاه کارهای برقرارسازی انجام داده شده عاقبت های آفت طبیعی پر را برطرف گردیدند. در نتیجه مجرای آب از نو برقرار گردیده فعالیت کانال به نظام مقرری وارد شد. امروز توسط کانال ماگیسترالی لویقسوی زمین‌های کارم آبی ناحیه‌های یاوان، عبدالرحمن جامی و خراسان با آب پالزی تامین گردیده برای ادامه کارهای صحرایی و پرورش با صفت زراعت شرایط ضروری مهیا میباشد. تدبیرهای عملی شده بار دیگر شهادت میدهند که توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه آبیاری و بهسازی انفراستراکچور کشاورزی برای استفاده ثمرناک ذخیره‌های آب بلند برداشتن حاصلناکی زمین‌ها و تأمین رشد استوار ساحه کشاورزی زمینه واقعی فراهم آورده است. سال 2026 در دایره آمادگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه ورزاب 10 کیلومتر راهی اهمیت محلی داشته مورد استفاده قرار داده شد. حالا با سهم صاحبکاران در چند دهه دیگری حدود ناحیه منفرش‌کنی راه ادامه دارد. گزارش خبرنگاران ما. دهه چهارباغ ساکنان و صاحبکاران این دهه با انجام اقدام‌های نیک سهم خود را در آبادی این گوشه دیار می‌گذارند. تا این وقت با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب در جماعت دهات چهارباغ 28 انشاءات تعیینات گوناگون ساخته و استفاده داده شد و در دایره مرحله نو کارهای سازندگی منفرش‌کنی 1.5 کیلومتر راه داخلی دهه چهارباغ با سهم ساکنان همین دهه آغاز گردید. برای نوسازی راه مذکور در محل ساختمان تکنیک‌های صحوی جلب گردیده است و ساکنان نیز در این تدبیر مهم سهم ارزنده می‌گذارند. کارهای بنیادکاری و سازندگی همروزه در حدود ناحیه ورزاب رفته ایستاده‌اند. با تشبث مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه ورزاب و صاحبکاران محلی امروز در حدود جماعت دهات چهارباغ راه‌های اهمیت محلی داشته حدود جماعت دهات چهارباغ اسفالت پوش کرده شده ایستاده‌اند. این قطعه راه که سالهای زیاد تعمیر نشده بود مشکلات زیاد را برای ساکنان در فصل بهار و زمستان به وجود می آورد. با بنیاد راه و مطابق ساختن آن به طلبات زمان مشکلات ساکنان دهه برطرف و رفت آمد طریق آن آسان و بهتر می گردد. همین طور ساکنان و صاحبکاران ناحیه ورزاب عزم دارند که با بنیاد انشاءات نو تعمیر و نوسازی انشاءات معروف و خدمترسانی سهم خود را گذاشته 35 سال استقلال دولتی را با دستاوردهای نظررس استقبال نمایند. در جماعت دهات چهارباغ راه‌های را منفرش کرده ایستادند. این همه
از روی تنجی و آبادی و امانی مملکتمان هست که با تشبث پیشوای معظم ملتمان آبادی ها رفته ایستاده است. بنیاد راه و نوسازی دیگر انشاءات اجتماعی امکانیت فراهم می‌سازد که مردم دهه از خدمت‌رسانی‌های سطح بلند ثمراناک استفاده برند. سال 2026 با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و سهم صاحبکاران و ساکنان 10 کیلومتر راه اهمیت محلی داشته ساخته به استفاده داده شد و حالا این تدبیر را ساکنان با روحیه بلند وطنداری در یک چند دهه ادامه داده ایستادند. ادامه اخبار در شهر دوشنبه در موضوع هماهنگسازی فعالیت مقامات حاکمیت دولتی، تشکیلات‌های بین‌المللی و جمعیتی برای تطبیق استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 همایش دایر گردید. گزارش در این خصوص. чорабинӣ бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида дар он роҳбарият намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагии созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалию ҷамъиятӣ ва коршиносони соҳа иштирок намуданд. дар ибтидои чорабинӣ иброз гардид ки бо қарори ҳукумати кишвар стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2021-2025 оид ба амалисозии стратегияи мазкур тасдиқ гардид. бо назардошти ба охир расидани даври аввали амалисозии стратегия бо қарори ҳукумати ҷумҳурӣ аз 25 декабри соли 2025 нақшаи навбатии чорабиниҳо барои солҳои 2026-2030 ҷиҳати амалисозии стратегия ба тавсиб расид. бо таваҷҷӯҳ ва дастгирии бевоситаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сафи бонувону занон дар мансабҳои роҳбарикунандаи мақомоти давлатӣ зиёд гардида, тибқи квота духтарон дар дохил ва хориҷи кишвар ба муассисаҳои таълимии олӣ ва касбӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд. бо ба даст овардани грантҳои президентӣ занҳо ба шуғли муносиби дилхоҳашон ба соҳибкорӣ машғул шуда ба ин васила сатҳи зиндагии худро беҳтар гардониданд. бо назардошти тадбирҳои натиҷабахш роҳандозӣ намудани ҳукумати кишвар роҷеъ ба масъалаҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа дар сатҳи байналмилалӣ низ фаъолияти тоҷикистон мусбӣ арзёбӣ шуда. дар ҷаласаи шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид ҷумҳурии тоҷикистон бо гирифтани 48 овоз аз 54 кишвар ба узвияти комиссияи созмони милали муттаҳид оид ба мақоми зан барои солҳои 2027-2031 интихоб гардид. ин омил барои дар миқёси ҷаҳонӣ боз ҳам афзун гардидани нуфузи тоҷикистон мусоидат карда дар ин замина аз ҷониби ниҳодҳои давлатӣ татбиқ намудани тадбирҳои созанда ҷиҳати муаррифии шоистаи кишвари мо дар дохил ва хориҷи ҷумҳурӣ тақозо мегардад. бо ин мақсад дар мизи мудаввар аз ҷониби иштирокчиён дар бораи роҳандозӣ ва амалӣ кардани фаъолияти ҳамоҳангшудаи мақомоти ҳокимияти давлатии ҳамазинаҳо, ташкилоти ҷамъиятиву байналмилалӣ ва хайриявӣ барои татбиқи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон ва нақшаҳои чорабиниҳо оид ба амалисозии он маърузаҳо дар самтҳои соҳаи тандурустӣ, таҳсилот, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, соҳибкорӣ ва рушди корхонаҳои навтаъсис, пешгирӣ ва рафъи зӯроварӣ аз рӯи аломатҳои гендерӣ нисбати занону бонувон баён гардида пешниҳодҳои мушаххас манзур карда шуданд. шӯрои зеҳни сунъӣ назди вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо вазорати маориф ва илм ба низоми таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фанни нав бо номи асосҳои зеҳни сунъӣ ҷорӣ карданд. давраи омӯзиш нишон дод ки ҷорӣ намудани асосҳои зеҳни сунъӣ ба низоми таҳсил метавонад ба рушди донишҳои хонандагон таъсири муфид расонад. сентябр ба низоми таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии тоҷикистон дарсҳои иловагии зеҳни сунъӣ ҷорӣ карда шуд. ин раванд барои хонандагони синфҳои 10 ва 11 дар шакли озмоишӣ роҳандозӣ гардид. дар доираи лоиҳа 100 мактаби кишвар шомил карда шуд ки 60 мактаб аз душанбе ва 40 мактаб аз минтақаҳо мебошанд. барои хати 100 мактаби ба лоиҳа дохилшуда мактабҳои хуҷанд, кулоб, хоруғ, ваҳдат ва дигар шаҳру ноҳияҳо ҷой доштанд. фанни нав дар муассисаҳои соҳаи маориф асосҳои зеҳни сунъӣ ном дошта роҳандозӣ кардани он ба шиносоии хонандагон аз асосҳои технологияҳои нави рақамӣ замина фароҳам овард.
اولین چیزی که ما در ذهن صنعی یاد گرفتیم این خود ذهن صنعی میباشد که باید چی خیلی کار میکند، یعنی درباره چی میباشد. مفهوم ذهن صنعی را ما آموختیم. توسط ذهن صنعی ساختن پروگرام ها رو، یعنی یگان وبسایت ها رو یاد گرفتیم که کاری ما را آسان میگرداند. شکل تطبیق لایحه ساده و خیلی جسورانه بود. زیرا در سرویگان انتخابی برای خوانندگان صنف‌های 10 و 11 هفته یک مرتبه در گروه‌های خرد عبارت از 10-15 نفر به راه مانده شدند. از مکتب‌ها تنها صنفخانه‌های کامپیوتری و دسترسی به اینترنت طلب شده برنامه تعلیمی، واسطه‌های رقمی و گروه متخصصان از جانب شورای ذهن صنعی نزد وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان تامین کرده شد. شورای ذهن صنعی نزد وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو و وزارت معارف و علم معماران اساسی این دیگرگونسازی میباشند. هدف اساسی لایحه تنها آموزش تکنولوژی نیست. مقصد تشکل سوادلوکی رقمی، رشد تفکری منطقی، ملکه‌های تحلیل، ایجادکاری و استفاده مسئولانه تکنولوژی ذهن صنعی میباشد. خوانندگان می‌آموزند که چگونه از امکانیت‌های ذهن صنعی برای آموزش، تحقیقات و حل مسائل روزمره ثمرانه استفاده می‌کنند. چنین هماهنگی استراتژی ملی، مدل زبان ملی و کورس مکتبی ذهن صنعی امروز در منطقه همتا ندارد. تاجیکستان اولین کشور منطقه میباشد که در آن ذهن صنعی نه تنها در استراتژی ها بلکه در جدول درس‌های مکتبی نیز جای گرفته است. لایحه درس‌های ذهن صنعی در 100 مکتب کشوری ما را به نمونه تبدیل می‌دهد که نشان می‌دهد چگونه میتوان ذهن صنعی را به قسم جدا نشونده تحصیلات عمومی تبدیل داد. ماه می سال 2026 دوره نخستین پروژه لایحه انجام یافت، اما در اصل این تنها آغاز راه است. نتیجه ما را شاد کرد. بسیار کودکان به ذهن صنعی توجه کلان دارند و به شوق می‌آموزند. این تنها آغاز است. در پیش هزارها مکتب، میلیون‌ها خواننده و نسل جوان قرار دارند که برای آنها ذهن صنعی نه تهدید بلکه واسطه رشد خواهد بود. در شهر نانکین مضافاتی جیانسوی جمهوری مردمی چین چهاربینی‌های هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026 برگزار گردید. هدف اساسی چهاربینی تحکیم همکاری‌های فرهنگی و گومانیتاری و رشد رابطه‌های سیاحی بین جمهوری مردمی چین و کشورهای آسیای مرکزی میباشد. از 26 تا 28 ایون سال 2026 در شهر نانکین مضافات جیانسوی جمهوری مردمی چین چهاربینی‌های هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026 برگزار گردیدند که با تحکیم همکاری‌های فرهنگی و گومانیتاری و رشد رابطه‌های سیاحی میان جمهوری مردمی چین و کشورهای آسیای مرکزی روانه شده بودند. نماینده جمهوری تاجیکستان اهمیت رشد همکاری‌های چین و کشورهای آسیای مرکزی را در ساحه سیاحی، معرفی منطقه همچون فضای یگانه سیاحی و رشد خط‌سیرهای مشترک سیاحی تاکید کرد. هدف اساسی این چهاربینی تحکیم همکاری‌های فرهنگی و گومانیتاری و رشد رابطه‌های سیاحی بین چین و کشورهای آسیای مرکزی عنوان گردید. این چهاربینی تحت عنوان نوای راه ابریشم سفر فرهنگی توسط مضافات جیانسو به آسیای مرکزی برگزار گردید. در فرجام چهاربینی جانب تاجیکستان اشتراکچیان و مهمانان را برای اشتراک در نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه دی‌آی‌تی 2026 که از 24 تا 26 سپتامبر سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد دعوت نمود. این نمایشگاه با یک میدان مهم رشد همکاری‌های بین‌المللی و معرفی امکانات‌های سیاحی کشورها تبدیل خواهد یافت. در حوزه این چهاربینی نمایشگاه موضوعی برگزار کرده شد که در آن نمایندگان ساحه سیاحی کشور اقتدارهای سیاحی، میراث فرهنگی و هنرهای مردمی را به اشتراکداران معرفی نمودند. برگزاری چنین چهاربینی‌ها با تبلیغ و تشویق بیشتر امکانات‌های سیاحی تاجیکستان که در پیروهای اساسی شاهراه بزرگ ابریشم قرار دارد و این چنین جلب سیاحان خارجی را بهر بالا بردن رغبت تماشای شاهراه ابریشم به تاجیکستان مساعدت خواهد نمود. گوشه تاجیکستان با طرح و اصول خاص و نقش و نگارهای ملی تهیه شده. در اطراف آن عکس‌ها از طبیعت زیبامنظر تاجیکستان، هنرهای مردمی از جمله لباس‌های ملی جایگیر گردیده است. هر یک اکسپونات تجسمگری عنعنه‌های فرهنگی راه ابریشم بوده. هر یک نمودی هنر رمز دوستی و همکاری بین کشورها میباشد. موضع بالاآبی آبانباری بحر تاجیک با طبیعت زیبایش جای سکونت 43 نمود ماهی‌ها، 22 نمود پرنده و دیگر جانوران وحشی میباشد. در این مکان برای تازه نگاه داشتن موضع زیاد شدن ماهی، پرنده و حیوانات تدبیرهای مشخص عملی کرده می شود. گزارش در این خصوص.
обанбори баҳри тоҷик ва ҳудуди сабзу хуррами мавзеи болооби он ҷои асосии тухмгузории моҳиҳои гармидӯстӣ дар шароити табиӣ инкишофёбанда ва паррандаҳои обу ботлоқӣ, ғоз, мурғобӣ, тазарви сирдарёӣ, рӯбоҳ, шағол, гург ва дигар номгӯй мебошад. ба гуфтаи мутахассисон дар ин мавзеъ 43 намуди моҳиҳо ба қайд гирифта шуда 14 намуди онҳо сайди саноатӣ доранд ва ҳамзамон 22 намуд паррандаҳо сукунат мекунанд. соли 2025 мавзеи болооби баҳри тоҷик бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон парваришгоҳи давлатии табиии баҳри тоҷик эълон гардид ва ин тадбир барои дар минбаъда рушд додани ин макони табиӣ, афзун намудани олами наботот, паррандаю моҳӣ ва ҷонварони ваҳшӣ мусоидат менамояд. бо иқдоми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кумитаи ҳифзи муҳити зист соли 2025 барои таъмин намудани роҳи ҳаракати моҳиҳо ҳангоми тухмгузорӣ дар болооби обанбори баҳри тоҷик дар масоҳати 35 километр каналҳои мелиоративӣ зери назорати кормандони сарёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд кофта шуд. ба ин восита ба ҳисоби мутахассисон каналҳо имконият медиҳад ки то 10 миллион моҳичаҳо дар ҳолати паст шудани сатҳи об дар болооб намонда ба воситаи канал ба баҳри тоҷик ҳаракат карда инкишоф ёбанд. барои минбаъда нигоҳдории олами набототу ҳайвонот, паррандаҳо дар асоси нақша чорабиниҳои муассисаи давлатӣ ҳудудҳои махсус муҳофизатшавандии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи масъулини парваришгоҳи давлатии табиии баҳри тоҷик корҳои барқарорсозӣ, тозагии муҳити атроф гузаронида шуд. ин мавзеъ ҷои сукунати паррандагону ҳайвоноти нодир мебошанд. ин мавзеъ 10,000 гектарро дар бар мегирад. ин мавзеъ дар болооби обанбор ҷойгир аст, табиати бисёр зебо дорад. дар акси тозагии соҳил, манбаъҳои об, кормандони сарёсати ҳифзи муҳити зист, дӯстдорони табиат, аъзои ҷамъияти шикорчиён ва дигар шаҳрвандон ширкат карда табиатро аз зарфҳои пластикӣ, дигар ашёҳо тоза намуданд. ин тадбир бо мақсади имконияти васеъ овардан барои сукунати парранда, ҳайвоноти ваҳшӣ, афзун намудани онҳо ва ҳифзи дарахтон, гулу гиёҳҳо, таъмини доимии сарсабзии онҳо доир карда шуд. тағйирёбии иқлим дар соҳаи кишоварзӣ таъсири амиқ гузошта, паёмади он имрӯзҳо дар аксар кишварҳои ҷаҳон мушоҳида мешавад. барои мутобиқшавӣ ба ин раванд дар ноҳияи деваштиҷ бо самгузории шарикони рушд дар яке аз хоҷагиҳои деҳқонӣ бо бунёди ҳавзи захираи оби полезӣ ва насби панелҳои офтобӣ усули обёрии қатрагӣ ҷорӣ гардид. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд аз роҳу усулҳои самарабахш истифода мебарад. намунаи чунин иқдомот таъсиси ҳавзи захираи оби полезӣ, ҷорӣ намудани обёрии қатрагӣ ва истеҳсоли барқ ба воситаи панелҳои офтобӣ дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Баҳодур Нарзуллоеви деҳоти ғазантараки ноҳияи Деваштич ва ошхонаи Турдибои шаҳри Конибодон ба ҳисоб меравад. ин тадбир дар доираи марҳилаи дуюми барномаи маблағгузории иқтисоди сабз дар Тоҷикистон амалӣ карда шуд. марҳилаи дуюми барномаи маблағгузории иқтисоди сабз дар Тоҷикистон бо дастгирии фонди иқлими сабз, вазорати молияи Австрия ва ҷумҳурии Корея тавассути Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд амалӣ гардида, ҳадафи он дастрасӣ ба маблағгузории сабз ва технологияи муосири ба иқлим устувор мебошад. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бошед.